अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स ना देने का फैसला किया गया। इससे पहले काबीना का इजलास हुआ जिसमें वफाकी काबीना ने इंतखाबी अखराजात के लिए मालियाती बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला किया था ताकि मामला पार्लियामेंट की मंजूरी से हल हो सके। याद रहे नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मरकजी बैंक 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को पंजाब केपी में इंतखाबात के लिए फराहम करे, यानी आज। तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि अगर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रकम जारी ना की तो वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की सिफारिश मंजूर की गई, जहां ये फैसला किया गया था कि इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। क्या अदालत अब पूरी कौमी असम्बली पर तौहीन अदालत लगा सकती है? ये एक अहम सवाल है। और क्या ऐसा भी देखा जाएगा कि हुकूमत ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया है? नाजरीन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को लेकर आज वकला ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसमें उन्होंने इस बिल का खैर मकदम किया और कहा कि वकला का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि अस खुद नोटिस लेने पर सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए और चेक एंड बैलेंसेस का एक मुनासिब निज़ाम कायम किया जाना चाहिए ताकि इस अमल में भी जमहूरियत आए। अदलिया और पार्लियामान के इस तनाज़े ने वकला को भी किसी हद तक तकसीम कर दिया है। पूरी पाकिस्तान बार काउंसिल और मुल्क भर के बार्स एक तरफ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट को खबरदार कर रहे हैं कि अदालती इस्लाहात बिल को मुअत्तल करके सियासी बहरान को मजीद गहरा ना किया जाए। आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की लॉयर्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई। यूनानी मसली हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया और उसमें कल 18 तारीख को यौम स्याह मना रहे हैं और 29 तारीख को बलोचिस्तान में कोयटा के मकाम पे लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है और इसी का तसलसल करते हुए बाकी तमाम सूबों में हम लॉयर्स को मुतहर्रिक करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मनवान अमल किया जाए और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। आइन क्या है? आइन क्या कहता है? इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें आइन में दर्ज है और वो सब पे बाइंडिंग है। कोई कानून साजी ऐसी नहीं हो सकती जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को किसी तरह कम करे। वो एनहांस कर सकते हैं, एंटी 55 वही सारी चीजें मौजूद हैं आइन में। तो ये एक तरह से एक जंग है। इस जंग का नुकसान जो होगा वो इंस्टीट्यूशन को होगा, इस मुल्क को। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट मरकजी बैंक को फंड्स के इजरा के हवाले से अहकाम जारी कर सकती है। दोनों सूबों में निगरान हुकूमतों की मुद्दत इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। अब निगरान हुकूमतें जो हैं वो किस कानून के तहत अपना वजूद बरकरार रख पाएंगी? हमारे साथ हैं हसन रज़ा पाशा साहब, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं अशतर औसाफ साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और एक सीनियर वकील हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम अक्सर इनको टीवी स्क्रीन्स पे नहीं देखते मगर आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका भी हम उनकी जो लीगल ओपिनियन है वो हम ये लेंगे। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और हामिद खान ग्रुप से मुंसलिक हैं। और हमने आपको दिखाया कि कैसे आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं उनके जैसा ये मौक़िफ़ रखते हैं, तो इसीलिए उनकी जानिब पहले जाते हैं। आपसे पूछती हूँ सबसे पहले अहमद अवैस साहब, जो आज कौमी असम्बली में काबीना का जो बिल है उसको एक्सेप्ट किया गया जहाँ पे ये कहा गया कि जी हम रकम जारी नहीं कर सकते, तो एक तरीके से तो अमल दरामद हुआ है, जो भी अदलिया ने हुक्म दिया इम्प्लीमेंट तक तो हुआ कि नहीं? आप नहीं समझते हुआ? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए अभी तक जो सूरत हाल है वो तो एक टकराव की, एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे और ये एक फॉल्स ईगो जो है वो इन्होंने अपने अंदर पैदा कर ली है। प्राइम मिनिस्टर से डाउन द लाइन आप ले जाइए कि उन्होंने किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हुक्मनामे को मानने से इनकार कर दिया है और आइन की
خلاف ورزی جو ہے وہ انٹینشنل کی جا رہی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس میں انسان کو بالکل اس سے باہر نکل آنا چاہیے کہ کوئی اس سے جو اسکور سیٹلنگ سچویشن ہوتی ہے یہ وہ کریٹ نہیں کرنی چاہیے. مگر اب سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ سپریم کورٹ کے پاس تو آپشن بڑی کلیئر ہے نا جی کہ اگر یہ جیسے انہوں نے اب بھی آج کا دن گزر گیا اور اسٹیٹ بینک کو جو انہوں نے ڈائریکشن دی تھی انہوں نے نہیں اس کو پیسے جمع نہیں کروائے تو سپریم کورٹ الٹیمیٹلی تو وہ پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ دو صورتحال ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ کنٹمپٹ میں چلے جاتے ہیں اور دوسری ہے کہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 کے انڈر تمام ان کے سول اینڈ جوڈیشل جو ادارے ہیں اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں they are supposed to be functioning in aid of, they have to come in aid of Supreme Court. تو وہ ایسی کال جب اگر کو آئے اور سپریم کورٹ کی طرف سے تو لازم ہوگا ان تمام اداروں کے لیے اور وہ سچویشن خدا نہ کرے کہ پیدا ہو. مگر کنٹیمپٹ آف کورٹ سر قومی اسمبلی پہ بھی لگ سکتی ہے. جی اس کے جو ممبرز جو ہیں بالکل لگ سکتی ہے کہ اسمبلی جو ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہے وہ ایسے تو ہے نہیں نا. آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں. ٹھیک سر آپ کی جانب پھر سے آتی ہوں. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بڑا کلیئر ہے. اشتر اوصاف صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے احمد اویس صاحب کی بات سنی. وہ کہتے ہیں کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ توہین عدالت کے مرتکب پوری قومی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے چونکہ آج سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا حکومت نے. بسد احترام میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. قومی اسمبلی کو آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آپ کبھی بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس نہیں دے سکتے. وہ سٹیزنز کو ہوتا ہے, ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ لیگل پرسن نہیں ہوں, جو کہ ریئل پرسن ہوں, ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس لگے گا. اور وہاں پہ بھی جہاں پہ ایک کورٹ کا ڈکری ہے جس کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں یہ ان چیمبر چل رہی ہیں اور یہ کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا تھا. یہ کچھ جو اب ہو رہا ہے یہ ایک ایسی اختراع ہے, ایک ایسی بات ہے جو کہ نہ آئین میں ہے نہ رولز میں ہے, اور وہ ہے امپلیمنٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. وہ کیس آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے جی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد ہم رپورٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے. سو دیز آر ناٹ کورٹ پروسیڈنگس, دیز آر فار امپلیمنٹیشن, یا وہ جو کورٹ کے بعد کی بات ہے. تو کورٹ تو فنکٹس اوفیشو ہو چکا ہے, یہ میری رائے ہے. نمبر 2, یہ کورٹ تھا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, یعنی اوریجنل جورسڈکشن کی طرف ہی چلے گئے تھے 1843 میں. اس میں جو ایکسیکیوشن آف آرڈرز ہے وہ آرٹیکل میرا خیال ہے 190 ہے آئین کا, جو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کرے گا, اور وہ آرٹیکل 190 ہے. سو یہ آئین کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اگر ڈیویٹ کریں گے آپ تو ججمنٹس ہیں بہت ساری کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے جو کہ ان ڈیویشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے تو اس پہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی. اور ان اینی ایونٹ جو قومی اسمبلی ہے اس کے اوپر تو بالکل نہیں لگ سکتی. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو حکومت میں بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کرتے, اور یہ بھی سپریم کورٹ نے ہی کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ. تو پھر یہ ایک ایسی سچویشن بن جائے گی جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں, سود مند نہیں ہوگی, اور اس کو بالکل بھی ایگوز کا ایشو نہیں بننا چاہیے. میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب سیاسی سوال بن گئے ہیں, یہ لیگل کویسچنز ہیں نہیں. یہ تو کسی کو شک نہیں ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, مگر جب آپ امپلیمنٹیشن تاکہ ہماری عوام کو بھی سمجھ میں آئے, جب آپ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن کی بات اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہے, تو اگر عمل درآمد کرنا ہے عدالت نے تو وہ عدالت ایک فیصلہ دے دے, اس کے بعد عمل درآمد ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ اس کی ثوابدید نہیں ہے. جی بالکل, اس کی تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے
अमल दरामद होना है। सवाल ये है कि उस अमल दरामद में कोई इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं आ गई? क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि जो जजमेंट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है वो शायद आइन और कानून के मुताबिक ना हो, तो भी इसमें ये बात आ जाती है। लेकिन जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था मैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है, उसने अपने आप को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बना दिया, यानी पहली अदालत जिसके खिलाफ कोई अपील भी लाई नहीं करती। और यही तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि आप प्लीज ये कीजिए कि कोई ऐसे केस ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसमें आप अपील का हक ना किसी को दें। तो यहाँ तो अपील का हक नहीं दिया जा रहा। ठीक, तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन एक तालिब इल्म के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं सोचता हूँ कि वो फैसले जिनके खिलाफ अपील भी लाई नहीं करती और जो कि आप फैसला हो चुका है जी, उसमें आप कंटेम्प्ट कैसे लगाएं? ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया और आज पाशा साहब ने अपनी जो प्रेस रिलीज़ दी है उसके अंदर भी उसका जिक्र किया है। मगर यासीन आज़ाद साहब को पहले ले लेते हैं, जो एक नुक्ता उठाया है अशतर साफ साहब ने, और ये कहा है कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं तो आप एक शख्स के ऊपर लगा सकते हैं, आप कौमी असम्बली के ऊपर नहीं लगा सकते। और जो बाकी इनकी बात है, आप इससे मुत्तफिक हैं यासीन साहब? इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, कंटेम्प्ट इंडिविजुअल के खिलाफ होता है, इदारे के खिलाफ नहीं होता। तो पार्लियामेंट का इदारा जो है कानूनी इदारा है, उसके खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नहीं बनता। इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन ये फैसले तो दिए हैं कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई फैसला करता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो वो फैसला नहीं माना जाएगा। उसके लिए भी आपने पाबंद किया है कि जब तक कैबिनेट फैसला नहीं करती उस वक्त तक वो फैसला तलब नहीं माना जाएगा। अब जो सूरत हाल है, मैं इस बात का इजाफा करता हूँ कि हम शुरू से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं, पहले ये तो तय कर लें कि ये फैसला 4 और 3 का है या 3 या 2 का है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि 184 की जो प्रोसीडिंग है वो बनती नहीं, और उसके रीजनिंग ये दिए गए कि ये मामला ऑलरेडी लोअर हाई कोर्ट में था, सिंगल जज ने इस बात की डायरेक्शन दे दी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। ऐसी सूरत में 184 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया वो मेरे ख्याल में 184 के अंदर फाल नहीं करता। अब सूरत हाल है, अब ये कहते हैं कि पैसा दे दें। मैं हैरान हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने अगर डायरेक्शन देनी थी तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको देते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो डायरेक्शन दी गई, वो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो अकाउंट्स हैं जी, क्या फेडरेशन के अकाउंट्स नहीं है? क्या स्टेट बैंक कोई इंडिविजुअली अपनी अलग चीज़ है? अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ जब टकराव हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में बुरी तरह से डिवाइड हो गया। हमें खुल के बात करनी चाहिए कि बुरी तरह से डिवाइड हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियर जजेस हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया, और वो सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि ये 4 और 3 का फैसला है। इन हालात में पहले ये तो तय कर लें ठीक है कि कौन से जजमेंट का कंटेम्प्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये अहम सवाल है। ठीक है, ये बात आपकी अहम है और जस्टिस मंदोखेल साहब भी इस सवाल को उठाते रहे अदालत के अंदर। पाशा साहब, आज आप लोगों ने एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की है, कॉन्फ्रेंस की है, तमाम बार्स उसके अंदर मौजूद थे। ये जो यासीन आज़ाद साहब बात कर रहे हैं, ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है 1 मार्च को जो शाया होना था, ये तो अभी तक आया नहीं है। तो ये फिर कौन रोकता है? क्यों नहीं आ रहा ये ऑर्डर? इसकी क्या वजह है? हाँ, ऑर्डर ऑफ द डे अभी तक जारी नहीं हुआ, शॉर्ट ऑर्डर है और सारे मामलात शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए ही आगे ले जाए जा रहे हैं। तो कौन रोकता है ताकि आम लोगों को समझ में आ जाए आप तो कानून दान है मगर बाकी नहीं है? ये क्यों नहीं आ रहा ऑर्डर? ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिन्होंने फैसला किया है, ये उन्हीं की होती है डिस्क्रिशन कि वो सवाबदीद कि वो कब तक उसको पेंडिंग रख सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब या किसी जज साहब ने, मसलन अभी जो आपको याद होगा कुछ थोड़ा अर्सा पहले एक जस्टिस काजी फाइज़ साहब का और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का एक आर्डर वो आया सामने और कहा गया जी ये टाइमिंग बड़ी गलत है, जबकि तीसरे जज साहब जो शायद वही साहब है उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया, तो वो कह रहे जी टाइमिंग। तो वो हियरिंग हुई थी 15 मार्च को,
فیصلہ آیا بہت بعد میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ اس موقع پہ فیصلہ آیا ہے لہٰذا یہ غلط بات ہے۔ ہوا یہ کہ دونوں کا فیصلہ معزز جج صاحبان کا آ گیا تھا، فائل گئی ہوئی تھی جسٹس شاید وحید صاحب کے چیمبر میں، انہوں نے جب سگنیچرز کیے اس پہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھ کے، وہ جب باہر آیا تو پھر یہ کہا گیا کہ ٹائمنگ، تو اس میں دیکھیں اگر وہ 1 مہینہ اور سگنیچرز نہ کرتے تو مے بی کہ وہ ابھی تک اندر ہی رہتا۔ تو یہ بات اس معزز بینچ کی ہے کہ وہ کب تک جو ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھیں 27 تاریخ والا بھی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک وہ بھی نہیں آیا جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی روم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ آئی وڈ بی دا پارٹ آف دس بینچ، اور میں حیران ہوا جب بینچ کی کانسٹیٹیوشن آئی تو مجھے باہر نکال دیا گیا۔ تو یہ ابھی تک وہ آرڈر بھی باہر نہیں آیا۔ ٹھیک، احمد اویس صاحب، ایک ڈویژن تو ہے جو اب سب کو نظر آ رہی ہے، مگر اس کے اندر قومی اسمبلی کے اختیارات اور جو جوڈیشری ہے اس کے اختیارات کی یہ بڑی لمبی بحث ہے۔ آپ سب نے جو ہے اپنے بال سفید اسی عدلیہ کے اندر کیے ہیں، تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کل کو یہ بھی ہوگا کہ جی ہم لیٹ سے عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے، وہ بجٹ پاس کریں تو وہ چیلنج ہو جائے گا، اور پھر کیا ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو کہیں گے کہ آپ یہ نہ کریں یہ کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو کس کی حکومت آ جائے یا کس کی نہ آئے، ایک انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے کہ یہ ڈویژن یا ان میں ایک گروپنگ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ اگر ان کے کوئی میٹر ہیں بھی تو ان کے بہت جلد ان کو چاہیے آپس میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں، اور یہ دے شوڈ فنکشن ایز ون یونٹ۔ یہ تو ایک بات ہے وچ ون کین ڈیزائر، اور ہماری وشفل تھنکنگ ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کنٹروورسی بھی نہیں بنانا چاہیے کسی صورت بھی، کہ یہ بادی نظر میں جب بھی سپریم کورٹ فیصلہ کوئی کرتا ہے، چاہے وہ فیصلہ 2 ججز کر رہے ہیں یا وہ فیصلہ 3 ججز کر رہے ہیں یا لارجر بینچ ہے یا فل کورٹ ہے، تو اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو کچھ کہا ہے اٹ از ناٹ پارٹ آف دی ججمنٹ، اس لیے اس کے اوپر کسی کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، وہ 1.25 مہینے کے بعد وہ سڈنلی وہ جاگ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جی وہ ایسا تھا اور فلاں تھا، وہ تو بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جس بینچ نے ہیئرنگز کی ہیں، باقاعدہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی ہے، اور اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ 5 ججز کا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد تمام جج صاحبان جو بینچ 5 ججز جو سن رہے تھے ان 5 نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اس کی اوپننگ لائن میں لکھا گیا ہے کہ یہ 3-2 کے ریشو سے یہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر بھی سائن کیے ہیں انہوں نے۔ احمد صاحب، وہ تو اب اس اسپیسیفک انسٹنس میں ہوا ہے نا، مگر یہ جو سوال ہے کہ کیا ہمارے جج صاحبان اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے ریلیز کر لیں؟ چونکہ اگر منی بل کا تو یہ آئیڈیا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ پاس ہوتا ہے، کمیٹی کے اندر جاتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں، تو اگر ایسا ہونا شروع ہوا تو یہ بات پھر کہاں جا کے رکے گی؟ یہ بالکل بھی نہیں، یہ بات جو ہے اگر رکے گی، اگر یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو دباتے ہیں اور یہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں سپریم کورٹ کو دبانے کا مطلب ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا، آپ نے جوڈیشری کے ایک پورے پلر کو نہ صرف یہ کہ آپ نے ہلا دیا بلکہ اس کو ڈیمولش کر دیا، تو اسٹیٹ کی عمارت تو کسی صورت قائم نہیں رہ سکتی، ڈیمولش ہو جائے گا۔ یہ پورا سیٹ اپ جو ہے یہ اتنا خطرناک صورتحال پیدا ہوگی کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے ان کے اوپر۔ معاملات ساری دنیا میں دیکھیے، آپ کے پاس ابھی پیچھے جب جارج بش کا اور ال گور کا الیکشن ہوا تھا وہاں پر، تو اس الیکشن میں ایک اسٹیٹ کے اندر جہاں جارج بش نے غالباً چارج آف ریگنگ تھا ان کے اوپر، سپریم کورٹ کو وہاں اسٹیٹ کی جو سپریم کورٹ تھی اس میں وہ میٹر کیا اور انہوں نے فیصلہ جو ہے جارج بش کے حق میں دیا۔ تو ال گور نے یہ کہا سر کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی، مجھے ایک تو امریکہ کا زیادہ تر ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، مگر وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، مگر پھر بھی ان کو اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک ادھر چھوٹا سا وقفہ، جی
میں چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں اور ایک اہم سوال جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ 4 جو ہیں لیگل ایکسپرٹس ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، ان کی مدت اب ختم ہو رہی ہے، تو اگر ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کیا آئین کے اندر کوئی گنجائش ہے اس حوالے سے؟ یہ بھی سوال آپ سب کے سامنے رکھوں گی وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اشتر اوصاف صاحب، میرا خیال ہے آپ اٹارنی جنرل تھے جب کچھ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو آج جو پاکستان بار کونسل نے اعلامیہ نکالا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے یہ جو 8 ممبر بینچ بنا ہے جس نے اسٹے آرڈر، انٹرم آرڈر دیا ہے، یہ جو بل پاس ہونے لگا تھا پریکٹیشنرز بل کے حوالے سے، ان میں سے جو 6 ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے اوپر آئے ہیں. تو کیا اس وقت مجبوری تھی کہ پی ایم ایل این نے، اور خاص طور پہ آپ جب اٹارنی جنرل تھے، آپ نے سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ ہونے دیا؟ سب سے پہلے تو میں اپنا موقف آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں تعیناتی، ہائی کورٹ میں تعیناتی، کس طریقے سے ججز کو سلیکٹ کیا جائے گا، کون سلیکٹی ہوگا، کس طریقے سلیکٹر ہوگا، کرائٹیریا ہوگا، بہت پہلے، دس از اباؤٹ 7 years ago، میں نے یہ بات کی تھی اور کھل کے کی تھی اور لکھ کے بھی کہا کہ اس کے اوپر رولز بننے چاہیے. میں ذاتی طور پہ سینیورٹی پرنسپل میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی سینیورٹی پرنسپل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بائی ایج یہ چیز نہیں ہے، یہ لیاقت اور ایکسپیرینس کی بات ہے اور ایکسپرٹیز کی بات ہے جس میں آپ سپریم کورٹ میں کسی کو لے کے آئے. یہ میرا شروع دن سے موقف تھا، ابھی بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک رولز کی بات ہے، میں اس پہ ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ رولز بننے چاہیے. رولز کے بنائے بغیر آپ اس میں بھلے سینیورٹی پرنسپل لے آئیے، بٹ بائی میجارٹی لے کے آئیے، اس کے اوپر ایک اصول طے کر لیں تاکہ ایک سٹینڈرڈ بن جائے اور ہر ایک اس سٹینڈرڈ کے اوپر جج ہو. یہ تو وہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو جی دوسرا پہلو ہے کہ دیکھیے یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں تعیناتی ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ آپ ججز ہی میں سے لیں، اور اگر آپ صرف ججز میں سے ہی نہیں لیں گے تو آپ پھر لائرز میں سے لیں گے. تو وہاں پہ کیا آپ سینیورٹی پرنسپل لگائیں گے کہ کون سینئر ہے اس کو لگا دیا جائے سپریم کورٹ کا جج؟ نہیں ہے نا. تو یہ خیر بحث طلب باتیں ہیں. نہیں، مگر ایک سوال اسے بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 19ویں ترمیم پاس ہوئی تو تب اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور افتخار چودھری صاحب نے ایک ضد اٹھائی ہوئی تھی اور جو ایک پرنسپل پارلیمنٹ نے بنایا تھا کہ تعیناتی ججز کی کیسے ہونی، اس کو زیادہ انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے بنایا تھا جس کے اوپر افتخار چودھری صاحب نے نہیں مانے، اور آپ کو ایونچولی جو 19ویں ترمیم جو ابھی اس کی شکل ہے اس طرح پاس کرنا پڑا. تو اگر اس وقت جو ہے سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات کچھ بہتر ہوتے، اور یہ جو ایک آج رسا کشی شروع ہوئی ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان یہ نہ ہوتی؟ دیکھیے، اگر سیاسی لوگ کھڑے ہو جاتے اور سیاسی لوگوں میں ایک ہم آہنگی ہوتی اور وہ صرف اور صرف اس چیز کے انتظار میں نہ ہوتے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے معاملات کو کیسے سیدھا کریں، تو مولی تمیز الدین والا کیس بھی نہ ہوتا، اور وہ سپریم کورٹ کا جو اس وقت فیڈرل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہ ہوتا. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری کمزوریاں دکھائی گئیں ان دا پاسٹ، چاہے وہ ڈکٹیٹرز کے سامنے کی بات ہو، یا چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، یا وہ جوڈیشل آٹوکریسی کی بات ہے. دیکھیے اس کا جو سارا سلسلہ بن رہا ہے، 19th امینڈمنٹ ایک بہت ہی بڑا بلو تھا اس سارے سلسلے میں. ابھی بھی وقت ہے، یہ سب سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، ایک ہی پوائنٹ کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ آپ پاکستان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹالرنس، اکنامک ایجنڈا، گڈ گورننس، یہ سب سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دشنام ترازی چھوڑیں اور بیٹھ کے فیوچر طے کریں. میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید احمد اویس صاحب بھی آپ سے اگری کریں، مگر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں،
और पंजाब में। ये अब कौन सी कानून के तहत चलेंगे? अब देखिए बजट भी आना है जून का, उसके बाद प्रोविंसेस ने अपना बजट देना है, तो ये कौन से कानून के तहत चलेंगे? और ये मैं सबसे पूछूंगी। जी अशतर साहब आपसे शुरू करूंगी। अगर मैं इस पे बात कर सकूं जी, तो सबसे पहले तो बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का अभाव नहीं है, ना किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। इंटरप्रिटेशन की जरूरत किस बात की है कि अगर 90 दिन में ना हो सके बावजूद, तो फिर आगे कैसे चलेगा, और इसके साथ मुंसलिक बात होगी केयर टेकर्स की। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड एंड विल बी आंसर्ड इन द फॉलोइंग वे। मैं उसकी वजाहत करना चाहूंगा। वो इस तरीके से होगा कि जब तक के नए इलेक्टेड लोग नहीं आ जाते जी, तो उस वक्त तक ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कोई किसी किस्म का भी आईन में नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये एक अरेंजमेंट है, जिस तरह आप टैग रेस होती है या आप जो बेटन को आगे लेके जाते हैं, ये एक ट्रांजिशन की बात है। और जो लोग कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह लगा दिए जाएं, तो केयर टेकर भी तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स कि जब तक के नए इलेक्शंस नहीं होते, नई गवर्नमेंट नहीं आती, ये कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये जो बात आपने कही है बड़ी अहम है यासीन आज़ाद साहब। आप लोगों ने तो एक मुहिम चलाई वकला की इंडिपेंडेंस के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर ऐसा हुआ कि जी केयर टेकर ही कंटिन्यू करती है, तो फिर क्या इसकी गारंटी है कि अक्टूबर में भी जो है वो इलेक्शंस नहीं होंगे? देखें, केयर टेकर का कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक ये है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, इसका मतलब है असेंबली डिसॉल्व हो गई, तब केयर टेकर गवर्नमेंट वापस आएगी। अब केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद मेरा जो अपना ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि केयर टेकर का पीरियड तब ख़त्म होगा जब इलेक्शन हो जाएगा, नई पार्लियामेंट का वजूद आ जाएगा और नए चीफ मिनिस्टर और उनका इलेक्शन हो जाएगा, तो तब जाके वो उनका पीरियड खत्म होगा। मगर आप केयर टेकर 1-2 साल भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स से अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं कराना चाहते तो अगले साल तक चले जाएं। फिर जब एक दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई, असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो उसका पीरियड क्या है कि वो अपना पीरियड कंप्लीट करेगा और करने के बाद जब नई पार्लियामेंट आ जाएगी, इक़्तिदार उसको हैंड ओवर करके अपना वो बोरिया बिस्तर गोल करके घर चला जाएगा। मगर ये जो बजट देना है सर, उसके अंदर केयर टेकर के पास तो सिर्फ ये इख्तियार है कि वो अगला इलेक्शन करा सकती है, तो फिर बजट्स कौन देगा? हुकूमत पंजाब जैसा बड़ा सूबा, खैबर पख्तूनख्वा का जो है इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट रिडन सूबा, कौन चलाएगा? देखें, बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसमें आइन हमारा खामोश है। क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट मौजूद है कि अगर पर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वक्त पे इलेक्शन नहीं हो जाते, तो केयर टेकर गवर्नमेंट वापस चली जाएगी, तो फिर पंजाब और KPK में कौन आदमी आएगा इक़्तिदार में? एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह अभी नौसाद साहब ने कहा, मैं 4 साल खुद जुडिशल कमीशन के अंदर रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बात भी देखी कि मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि जुडिशल कमीशन से बेहतर जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पुराना तरीक़ाकार था वो बेहतर था, वो कि ये डिमांड हमारा था। ठीक। सिंध हाई कोर्ट का एक मामला आया जिसमें 4 जजेस की कंफर्मेशन होनी थी। एक जज ने 1 साल के अंदर 1000 केस डिसाइड किया हुआ था और 4 जजों ने 800 केस डिसाइड किया हुआ था। जजों ने जो 800 केस डिसाइड किया हुआ था 4 को, उसको तो आप कंफर्म कर रहे थे, लेकिन 1000 केस डिसाइड करने वाले को आप कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप भी समझते हैं तजर्बे के तहत चलना चाहिए, सीनियरिटी के तहत नहीं? दूसरा मेरा ये आज भी कहना यह है कि कमीशन के अंदर आज भी पिक एंड चूज, लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है सर। जब तक आप इस सिलसिले को खत्म नहीं करेंगे, अपॉइंटमेंट बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है। इस वक्त जो है, जो मेन प्रॉब्लम हमारे सामने है जी, वो एक तरफ है पार्लियामेंट और दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों के टकराव की बात मैं कर रहा हूँ। क्या जितने मेरे 4 दोस्त बैठे हैं बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी कोई स्टेज आई है जो अब है इस वक्त? जी, ये हम इनसे पूछेंगे। यासीन साहब, छोटा सा वक्फा मुझे शामिल करना है और वक्फे के बाद पाशा साहब से पूछेंगे, चूँकि ये पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि अक्टूबर में भी ये कह दिया जाए कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट हम ले आते हैं और फिर मामलात मज़ीद 1 साल और चलाते हैं, तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या रिएक्शन होगा? उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट से खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, इनकी कानूनी हैसियत जो है वो इस हफ्ते जो है ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, कैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को चलाया जाएगा? क्यों पाशा साहब, अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सटेंड होती है और फिर अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं होते, तब भी केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, तो अहमद अवैस साहब तो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल, दीगर बार काउंसिल जो आपके पलड़े में हैं, वो क्या करेंगी? देखें, बात ये है कि जो मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, केयर टेकर सेटअप जब अभी बना है, ओथ में कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया कि ये इनको हम 90 डेज़ के लिए बना रहे हैं। ये मैं बिल्कुल जनाब उश्तर अली साहब की जो बात है इसको सेकंड करता हूँ कि ये उस वक्त तक सेटअप रह सकता है जब तक नई असम्बली मार्ज़ वजूद में नहीं आती। तो 90 दिन से आप और भी आगे लेके जा सकते हैं। और इसके बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी नई नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है फॉर एक्सटेंशन। नहीं, मगर जो एक अवाम का हक है कि वो इलेक्शन में जाएं, उसका क्या? नहीं, वो तो एक सेपरेट इशू है ना। आप एक का लीगली बात ये पूछ रही हैं कि क्या ये केयर सेटअप रह सकता है या नहीं रह सकता, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो अवाम का हक है उस हिसाब से तो 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। अब उसमें जो जो मामलात हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 90 डेज़ में इलेक्शन ज़रूरी थे जो कि आवाम का हक है, ठीक है। अब वो किसी वजह से अगर नहीं हो रहे तो फिर कम से कम जो केयर टेकर सेटअप की बात है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि उसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं है कि दे आर सिलेक्टेड ओनली फॉर 90 डेज़। ठीक है, मगर इस अगर ऐसा हुआ, मेरे ख्याल में अशतर साहब जो है वो डजंट एग्री, मगर क्विकली अहमद अवैस साहब, अगर ऐसा हुआ कि केयर टेकर सेटअप को, अभी मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, उनको एक्सटेंड किया जाता है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा आपके ग्रुप का? देखिए, बात यह है कि केयर टेकर जो है इनका तो स्कोप अनलिमिटेड हो नहीं सकता आइन के मुताबिक। ये तो उसके बाद इनका मैंडेट ख़त्म हो जाता है। और आप देखिए कि केयर टेकर, ये पीछे जब एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब हमजा शरीफ की जो हुकूमत थी उसको, उस वक्त जो उसकी इलेक्शन था उसको चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये फैसला किया था कि ये जो चार्ज इनके ऊपर है, ही कैन नॉट कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो इलेक्शन की डेट उन्होंने फिक्स कर दी कि बाई इलेक्शन होने हैं 20 जो होने थे जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 22 तारीख अप्रैल की गालिबन फिक्स की थी इलेक्शन के लिए। तो मैं आपके सामने कहना ही चाहता हूं कि उन्होंने उस पीरियड के लिए उनको ट्रस्टी के तौर पर रखा था, राइट, नॉट एज चीफ मिनिस्टर। ठीक, मगर जो अशतर साहब कह रहे हैं कि जी केयर टेकर और एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है, आप भी तो एडमिनिस्ट्रेटर की भी तो बात करें कि जी एडमिनिस्ट्रेटर्स ले आए, तो क्या फ़र्क है केयर टेकर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स में? सवाल ये है कि ये केयर टेकर तो ये केयर टेकर भी नहीं है। देखिए ना, इनका आप पहले दिन से लेके अब तक का देख लीजिए ये पंजाब में, तो केयर टेकर के जो काम होना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो तमाम काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी मुशावरत के साथ आए थे। बहरहाल ये बात आपकी है, बात के केयर टेकर सेटअप का वाकई में जो मुद्दत है, लेकिन मैं एक बात जी जरूर, एक बात मैं बड़ा जरूरी ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी देखिए, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमें एंड गेम की तरफ देखना चाहिए कि अगर ये नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करती है सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए या उसकी हठधर्मी को मद्देनजर रखते हुए, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो इतना नुकसान होगा। इस नुकसान को जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इम्पोज किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए इंतहाई जरूरी है कि स्टेट स्ट्रक्चर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, उसको असली हालत में कायम रखा जाए। ठीक सर, आपने ये पॉइंट पहले भी उठाया है, मगर फिर अशतर साहब, पार्लियामेंट की बालादस्ती का क्या होगा? जी,